दामद न गो आसाने बिलाल सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सहाबा किबार गई जार पारस अकेला दी बेबोजो अजाने बिलाल सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सोरी मदीने ते गो परेशान कुन अनशन गसान अजाने बिलाल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह या हयात नबी हयात سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم احفظنا يا حفيظ يا فياض من جميع البلايا والأمراض اللهم ادرك أبنا وركاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النيران ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم يا مهبل الأهوال هبل حالنا وحال المسلمين إلى أحسن الحال بحق أفضل المقال اللهم اخرجنا من الدنيا والإيمان اللهم اجعلنا توابين يا الله واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم